जोहार सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन दारामिन बाड़ाय हचे बना इंगे बुरुल कुई किस्कु सानाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़े गे बन तहे कोमा तेहिना खबर को दो हुयुग काना आसेका रेना झारखाली चांगारे मिशन ऑलचिकी और सावता आरी इदी काते गापालमाराव हुई सतिना बीरभूम जिला पाड़ोई थाना रेना बादिलपुर आदिवासी यूनियन संघरे नबार्ड पाहटा खन सदस्य संग्रह कर्मसूची हुई सतिना उड़ीसा पनत रेना बनत करे लेताड़गी आसेका पाहटा खन गापालमाराव दुपुड़ुब हुई हिजुग काना ओकारे दो मिशन ऑलचिकी इदी काते आरहों ओकारे दो सावता बांचाव गापालमाराव जाव दिन लेकागे हुई हिजुग कान लेका पारोमेन 12 मे हिलो उड़ीसा पनत मयूरभंज हनत जामदा बनत रेना झारखंडी चांगा आसेकारे मिद दुपुड़ुब काते गालोच हुईना ओना दुपुड़ुब रे सेटर को ताहे काना पार्सेट दुर्गा हेम्ब्रम सुत्रेर गुप्तेश्वर हेम्ब्रम दुंदुपीड़ परगाना बाबा फुदान सोरेन मारंग पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहे काना मुलुद तालमा आसेका पाहटा खन सुंदर मोहन हेम्ब्रम गालमाराव रे चेद को ठाड़ो गोटाव कादा ओनागे बोन आंजम लेगी उड़ीसा खन सगुन खबरिया सुब्रत कुमार मुर्मू ना बा जोहार गे। हाँ जोहार गे। अबिन दो ओका पीड़ परगाना अलिन तो दुंदुपीड़ परगाना कनालिन ठीक गया नपाय कथा गे अड़ी सरहाव तो तेहेñ नो ब्रांच आसेगार पे जावरा लेन दो चेद खातिर पे जावरा लेना नोडे आलेना जे मिधाते चेल तुम पारा पुनय ओनकले गलमारा के तापर ऑल चिक चेल का सारा पासना बन ओना खातिर कुरुमुटु केते ना ठौको के आरो दोहातेले दुपुड़ काते नाले सारा पासना वाले ठौको के पराब पुनय इदी कते दो अबिना पीड़ रे मझी बा को पराब पुनय इदी कते दो चेल लेका बिन उचित कर गो चेल लेका बिन लय कर को पराब पुनय इदी कते दो पारा पुनय तो आले मिधाते के नो आले पीड़ करो जो तो मिधाते के माना बताया जो तो गले लय चौकाट का जो तो बढ़ाई चौकाट को मिधाते को पारा पामते बेतकुंद्री डेहरे माने नेडा गोंडालेन ठौका लेका चे आरो एटागा बा बेतकुंद्री जहां का ढौकले ना ओना गले ठौकोया ओना लेका तेगे ओना जंते कमी होरा पे आते उतर का चे बांगे कमी तो ऑलरेडी आतरा है हां ठीक कमी चालू काना चालू अड़ी सरा गोंके मा जोहार गे जोहार गे। हाँ जोहार गे गमके अबिना उपरुम बिन लया अलिया नितुम दो हुयो कना करू मुर्मू अतु झारकाणे नपाय कथा नोडे तेहेñ ब्रांच आसेका पाटा खन पे जावरा लेना अदो आपे ब्रांच आसेका दो ओका ब्रांच कान तबे ओका बीओ आसेका कान तपिया आले दो झारकाणे आसेका कान तले अच्छा चेत सदाम इदी काते तेहेñ नोडे पे जावरा लेन तपे गपाल मारावेना PT3 गोराम ना उल बगान तेहेñ जहां दुरपुर दोह लेना नवा दो मुलुद ताहे कान ताहे जे झनाम जतो को अतुरे बैसाख कुनामी माना ओमेनतन तो ओना भितर रे किछु गान रस्क आर एको किछि को कम को हेजन दी काते तेहेñ दो ठौकैना जे आसेका रेना मूल जगह रेगे झारकाणे रेगे माना ओमेनते जतो को गे पारगाना को और झारकाणे आसेका नि पार्षद को सनाम को मझी मोणे हर को सनाम को जतो को ले ठौके केदा जे झारकाणे अतु रेगे बन माना हेवा मेनतले मेनका माने ब्रांच आसेका ऑफिस रेगे पे मनावा होय झारकाणे ब्रांच ऑफिसर रेगे मनावा गमके ऑलचिकी रे नांग साई शर्मा पुरो इदी कते दो चे लेका पे उहिर का आले दो नंकाले उहिर का झारकाणे बियो आसेका पास्टा से खन जे अतु अतु रे जतो हर ऑलचिकी बन चेद अचो को और जहां तिने गे सरकारी स्कूल को ओलो कान प्राइवेट स्कूल को ओलो कान गिदरे को हुडिंग खन मारंग धरि जतो गेले सेचेद को मेनतले ठौके का और नवा इदी कते जतो को गेले ठौके किया जे आर नवा टाइम अतु अतु आसड़ा बन बेरेदा और जतो को गे बन सेचेद को सनाम को गे नापाय कथा गे गमके एखान मासे लई बिन नवा अबवा पराब पुनय सेरवा इदी कते दो बीओ आसेका तपे चेद उहिर का बियो आसेका तो नवा गे उहिर का आए जे जहां नेडा गोंडा कान दिन जहां मिद धावते परब पुनय हुआ और जहां तिने गे मांग खन बेतकुंद्री डहिरे मांग पंडित रघुनाथ मुर्मू बेड़ा खन जहां गोटा ठौके जावरा लेना ओनागे नितो दो मना बता मेनते गोटा नोडे आसेकाय ठौके इदी किया नवा कमी दो अडिगान आतरे इदी गोट आकाले कमी होरा आले एतो बाका अतु अतु को किछि मिद धावते मना बता चलु गोट आकना हां ठीक है मा तो जोहार गे जोहार गे बीरभूम जिला रेना सिवड़ी 2 नंबर ब्लॉक पाड़ोई थाना रेना बादिलपुर रे इंग्रेजी महित 13 तारीख मिद दुपुड़ुब ताहे काना ओना दुपुड़ुब गालमाराव रे नाबार्ड पाहटा खन बार हर किन सेटर लेना ओना दुपुड़ुब रेना मूल जोस तेद दो सदस्य संग्रह कर्मसूची ताहे काना दाराय कान दिन रे नाबार्ड होतेते सरकार पाहटा खन आयमा लेकान गड़ो सपोहट को ᱧᱟᱢᱟ मेनते लई सदर आकादा कौडी गड़ो सपोहट ᱧᱟᱢ सावते
ᱟᱯᱟᱥᱩᱞᱚᱜ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱟᱵᱟᱨᱰ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛী ᱟᱨ ᱵᱟᱫᱤᱞᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱤউᱱᱤᱭᱚᱱ সংঘ রেন সুত্রের লই কেদা কিন আমরা একটা করেছিলাম, সেটা কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছুটা এখন করতে পারিনি। তো আমাদের যেমন বোট আছে, মাছের আছে, স্বনির্ভরদের জন্য বিভিন্ন রকম যে ছাগল, অনেকগুলো আমাদের আছে, প্রজেক্ট আছে। সেই প্রজেক্ট যাতে ভালোভাবে কাজ করা হয় সুন্দরভাবে, তাতে সকলের পরিবার উপকৃত পাবে। মূলত উপস্থিত হয়েছে এই বাদিলপুর ট্রাইবাল আদিবাসী যে গ্রাম রয়েছে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের আজকে উদ্দেশ্য ছিল বাদিলপুর ট্রাইবাল প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের মেম্বার মোবিলাইজেশন সম্পর্কে। এখানে মূলত এনাদের যে অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে ফিগারি রয়েছে, গোটারি রয়েছে, ফিশারিজ রয়েছে, এছাড়া সবজি চাষ ইত্যাদি যে প্রজেক্টগুলো এদের কাজ চলছে এখানে, সেই সমস্ত প্রজেক্টে মানুষ উৎসাহিত হয়ে এদের এখানে মেম্বার হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে আসছেন। সেই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে আমরা নাবার্ডের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রাম সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা আজকে এই মেম্বার মোবিলাইজেশনে উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের এই এখানকার কোম্পানির যে অ্যাক্টিভিটিস সেগুলোকে দেখে আগামী দিনে তারা উৎসাহিত হয়ে যে তারা সদস্যপদ গ্রহণ করতে চলেছেন সেই বিষয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে নাবার্ডের আন্ডারে 22টার মতন এফপিসি রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের হচ্ছে তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রাম সেবা সমিতি একটা পপি, অর্থাৎ আমরা প্রডিউসার অর্গানাইজেশন আমরা তৈরি করে থাকি। এরকম আমাদের 5টা এফপিসি রয়েছে আমাদের বীরভূম জুড়ে, গোটা বীরভূম জুড়েই চলছে এই মোবিলাইজেশন। এর আগে আমাদের শক্তিপুরে হয়ে গিয়েছে, এছাড়াও আমাদের আগে নোয়াডাঙ্গাল কোপায়ে হয়ে গিয়েছে, আজকে এখানে চলছে। আগামী কাল আছে আমাদের রাজনগরে, আগামী সপ্তাহে ইলামবাজার জনকল্যাণ, এই সমস্ত আছে। না, আমরা শুধু প্রশিক্ষণ দিই না, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা একটা সংস্থা, যে সংস্থাটা এই সমস্ত এফপিসিদেরকে তৈরি করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ নার্সিং করার বা প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে আমরা সদর্থক একটা ভূমিকা গ্রহণ করে থাকি। সরকারিভাবে এনারা বিভিন্ন প্রজেক্ট বা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং তারা তাদের মাধ্যমে যে আর্থসামাজিক যে উন্নয়ন সেটা তাদের সুফলটা তারা ভোগ করে থাকেন। আমার নাম প্রতাপ চক্রবর্তী, আমি তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রাম সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর আজকের মূলত উদ্দেশ্য ছিল এফপিও মেম্বার মোবিলাইজেশন। এখানে মেম্বার মোবিলাইজেশন প্রোগ্রাম আলোচনা বলতে আমাদের এফপিসিতে যতজন মেম্বার্স আছে তাদেরও কিছুজন এসেছেন, আর বাকি যারা এখনও মেম্বার্স হয়নি আমাদের এখানে তারাও এখানে ওদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই মনে করি, কারণ এখনও আমাদের আদিবাসী সমাজ এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে, আর্থিক উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তার জন্য ভাববো এরকম যদি এফপিসির মাধ্যমে যদি আমরা একত্রিত হয়ে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের চাষবাস কিংবা পশুপালন এরকম বিভিন্ন যদি ইনকামমূলক যদি কাজ আমরা করে থাকি তাহলে মনে করি আমরা কিছুটা উন্নতি করতে পারবো। আমাদের এখানে 2019-এ আমাদের কোম্পানিটা তৈরি হয়েছে। তো আমরা এখন বর্তমানে মাছ এবং সবজি, এবছর থেকে আমরা সবজি স্টার্ট করেছি, আর আগে থেকে আমরা মাছ এবং ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত। আর ভবিষ্যতে পরিকল্পনা অনেক আছে, তো মনে করছি যে আরও উন্নতি করতে পারবো যদি আরও মেম্বার্স যদি আমাদের কাছে যদি আসে। তাপস বেসরা। तेहिना खबर दो निना हरिके नित हरिते सासगुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तबन पे और शेयर तबन पे सनम को गे नापाय गे बन थे को मा सनम को गे आमी धाव सगुन जोहार।